ମୁଁ ଶକ୍ତି ପ୍ରସାଦ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଶକ୍ତି ଏଜୁକେସନ୍‌କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତମେ କହିଥିଲ କି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ କୁଇଜ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଣିବା ପାଇଁ, ତ ଆଣିଛି ମୁଁ 50ଟା MCQ। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ? ଇଣ୍ଡିଆର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ବହୁତ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ହୁଇଚ୍ ଆକ୍ଟ ଏଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନିଜ୍ ରୁଲ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? କେଉଁ ଆକ୍ଟଟା ବ୍ରିଟିଶ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀ ରୋଲ୍କୁ ଖତମ କରିଦେଇଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ? ନା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଆକ୍ଟ 1858। 1857 ଯେଉଁ ବିଦ୍ରୋହ ହୋଇଥିଲା ତାପରେ ପରେ ଆମ ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ନେଇଯାଇଥିଲା ଆମ ଦେଶର ଶାସନଭାରକୁ ଇଂଲଣ୍ଡ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଗିଭ୍ ଦ ସ୍ଲୋଗାନ ସ୍ୱରାଜ ଇଜ୍ ମାଇ ବାର୍ଥ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ସାଲ୍ ହ୍ୟାଭ୍ ଇଟ୍? ସ୍ୱରାଜ ମୋର ଜନ୍ମଗତ ଅଧିକାର, ମୁଁ ତାକୁ ଅଧିକାର କରିବି ବା ନେବି। ଏଇଟା କିଏ କହିଥିଲେ? ନା ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ। ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ। ଦ ଜାଲିଆନାବାଗ ମାସ୍କାରା, ଜାଲିଆନାବାଗ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ଟୁକ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ସିଟି? ଆମର ଆସିବ କ'ଣ? ଅମୃତସର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା 5 ନମ୍ବର, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଭାଇସରୟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହ୍ୱେନ୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ୱାଜ୍ ଗ୍ରାଣ୍ଟେଡ୍? ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରାଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଭାଇସରୟ କିଏ ଥିଲେ? ଆନ୍ସର ହେବ ଏଠି ଅପସନ୍ ବି ଲର୍ଡ ମାଉଣ୍ଟ ବ୍ୟାଟେନ୍। ଦେନ୍ ଦେଖିବେ, ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର୍ ଦ କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଲଞ୍ଚ? କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କେବେ ଲଞ୍ଚ ହେଇଥିଲା? ନା 1942 ମସିହାରେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ହୁ ଡିଜାଇନ୍ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍? ଇଣ୍ଡିଆର ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଫ୍ଲାଗ୍କୁ କିଏ ଡିଜାଇନ୍ କରିଥିଲେ? ଦେଖ ଅପସନ୍, ପିଙ୍ଗାଲି ଭେଙ୍କୟ, ସରୋଜିନୀ ନାଇଡୁ, ରବୀନ୍ଦ୍ରନାଥ ଟାଗୋର, ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ, ପିଙ୍ଗାଲି ଭେଙ୍କୟ ହେବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, What was the name of the operation conducted by Indian Army to liberate Goa from the Portuguese rule? Portuguese rule ରୁ ଗୋଆକୁ ଲିବରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଅପରେସନଟା କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇଥିଲା? ବ୍ଲୁ ଷ୍ଟାର, ବିଜୟ, ପୋଲୋ, ମେଘଦୂତ। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ 8 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି ଅପରେସନ୍ ବିଜୟ। ଗୋଆକୁ ଆମର ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ, ଲିବରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କଣ୍ଡକ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଆଜାଦ ହିନ୍ଦ ଫୌଜ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଆର୍ମିକୁ କିଏ ଫାଉଣ୍ଡ କରିଥିଲେ? ନା ଆମର ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ତ ହେବନି, ପିଲାମାନେ ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ମାରିବନି, ରାସ ବିହାରୀ ବୋଷ ଆଉ କ୍ୟାପ୍ଟେନ୍ ମୋହନ ସିଂ। ତେଣୁକରି ବୋଥ୍ ଅପସନ୍ ବି ଆଣ୍ଡ ସି ହେବ ଏଠି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ଦ ଫାଷ୍ଟ ୱାର୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ 1857 ଇଜ୍ ଅଲସୋ ନୋନ୍ ଆଜ୍? ଆମେ ସିପାହୀ ମ୍ୟୁଟିନି, ଗ୍ରେଟ୍ ରେବେଲିୟନ୍, ରିଭୋଲ୍ଟ ଅଫ୍ 1857 ସବୁଗୁଡ଼ା ହେବ। ମାନେ ଆମ ସିପାହୀ ବିଦ୍ରୋହ ହେବ, ଗ୍ରେଟ୍ ରେବେଲିୟନ୍ ହେବ, ରିଭୋଲ୍ଟ 1857 ବିଦ୍ରୋହ ହେବ। ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ଡି ଅଲ୍ ଅଫ୍ ଦି ହେବ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ରୋଡ୍ ଦ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍? କିଏ ଲେଖିଥିଲେ ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍? ଅପସନ୍ ବି ବଙ୍କିମ ଚନ୍ଦ୍ର ଚାଟାର୍ଜୀ। ହୁଇଚ୍ ସେସନ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସ ଡିକ୍ଲେୟାର୍ଡ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ କେବେ? କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରାଜ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଅନୁଗ୍ରହ କରାଗଲା? 12 ନମ୍ବର ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଲାହୋର ଅଧିବେଶନ 1929 ମସିହାରେ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ 13 ନମ୍ବର, ହୁ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଦ ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଆଇରନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହେଲେ କିଏ? ଲୌହ ମାନବ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ପ୍ରଥମ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ 14 ନମ୍ବରର ଆନି ବେସାନ୍ତ। ମନେ ରଖିବେ, ଆନି ବେସାନ୍ତ ଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟାସନାଲ୍ କଂଗ୍ରେସର ଫାଷ୍ଟ ଓମେନ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ। ତ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ହୁଇଚ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ? ଖିଲାଫତ, ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ, ନନ୍ କୋପରେସନ୍, କ୍ୱିଟ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ 15 ନମ୍ବର ଅପସନ୍ ବି, ମାନେ ସିଭିଲ୍ ଡିସୋବିଡିଏଣ୍ଟ, ଆଇନ ଅମାନ୍ୟ ଆନ୍ଦୋଳନର ଗୋଟେ ଦାଣ୍ଡି ମାର୍ଚ୍ଚଟା ଥିଲା ରିଲେଟେଡ୍ ସମ୍ପର୍କ। ହୁ ୱାଜ୍ ନୋନ୍ ଆଜ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟିୟର ଗାନ୍ଧୀ? ସୀମାନ୍ତ ଗାନ୍ଧୀ ହେଉଛନ୍ତି କି? ଖାନ୍ ଅବଦୁଲ ଗଫର ଖାନ୍, ଅପସନ୍ ଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ହୁ ଫାଉଣ୍ଡେଡ୍ ଦ ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ୍? ଫରୱାର୍ଡ ବ୍ଲକ୍ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ସୁଭାଷ ବୋଷ, ଅପସନ୍ ଏ ହେବ ଏଠି। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ହୁଇଚ୍ ବ୍ରିଟିଶ ଅଫିସିଆଲ ଇଜ୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବଲ୍ ଫର୍ ଦ ଜାଲିଆନାବାଗ ମାସ୍କାରେ? କିଏ? ଜେନେରାଲ ଡାୟର। ଜେନେରାଲ ଡାୟର ଥିଲେ ଦୋଷୀ। 19 ଦେଖିବା, ଦ ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ ୱାଜ୍ ପାସ୍ଡ ବାଇ ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ହୁଇଚ୍ ଇୟର? ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଆକ୍ଟ କେବେ ପାସ୍ ହେଇଥିଲା ବ୍ରିଟିଶ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟରେ? 1980 ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି 1947 ମସିହା। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଦ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁଏଣ୍ଟ ଆସେମ୍ବଲି ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ଆସେମ୍ବଲି ଯେଉଁ ଆମର ତାର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଥିଲେ କିଏ? 20 ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ଏ ଡକ୍ଟର ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ଡେପୁଟି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ଡେପୁଟି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଫାଷ୍ଟ କିଏ ଥିଲେ? 21 ଆନ୍ସର ହେବ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ। ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ନଥିଲେ, ହୋମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଡେପୁଟି ପ୍ରାଇମ୍ ମିନିଷ୍ଟର ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ। ଦ ନନ୍ କୋପରେସନ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ୱାଜ୍ ସସ୍ପେଣ୍ଡେଡ୍ ଆଫ୍ଟର ହୁଇଚ୍ ଇନସିଡେଣ୍ଟ? କେବେ ମାନେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆମେ ତ୍ୟାଗ କରିଦେଇଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ହେଇଥିଲା ଚୌରୀ ଚୋରା ଥାନାକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇ ଦେଇଥିଲେ? 22 ଏଠି ଆନ୍ସର କ'ଣ? ଅପସନ୍ ବି। ଚୌରୀ ଚୋରାରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଯେଉଁ ଥାନାରେ, କେବେ ହେଇଥିଲା? ମୋତେ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରି ସମସ୍ତେ ଜଣାଅ। ହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟେଡ୍ ଦ ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ଲିଗ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ? ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ଲିଗ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟଟା କେବେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ହୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ମାନେ କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ହୋମ୍ ରୁଲ୍ ଲିଗ୍? ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ 23ର ଅପସନ୍ ଏ ଆନି ବେସନ୍ତ ଆଣ୍ଡ ବାଲ ଗଙ୍ଗାଧର ତିଲକ, ଅପସନ୍ ଏ। ଦେନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ହୁଇଚ୍ ୱାଜ୍ ଦ ଲାଷ୍ଟ ମେଜର ଷ୍ଟେଟ୍ ଟୁ ଜଏନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁନିୟନ୍ ଆଫ୍ଟର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ? କେଉଁଟା? ଜୁନାଗଡ଼, ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ମୈସୁର। 24ର ଏଠି ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ଜାମ୍ମୁ ଆଣ୍ଡ କାଶ୍ମୀର। ହୁ ୱାଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ପର୍ସନ୍ ଟୁ ହୋଷ୍ଟ ଦ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫ୍ଲାଗ ଏବ୍ରୋଡ୍?
किए आमर भारतर प्रथम व्यक्ति जे कि इंडिया फ्लैग को अब्रोड रे माने विदेश रे प्रथमे ताको लहराई थिले 25 रो एठी आंसर अब ऑप्शन बी मैडम भिकाजी कामा। देन हु सेड गिव मी ब्लड आई विल गिव यू फ्रीडम मत रक्त दे स्वाधीनता देवी सुभाष चंद्र बोस का आइकॉनिक। देन देखिए द पार्टीशन ऑफ बेंगल जो अनस्ट लॉर्ड क्वेश्चन 1905 मसीह रे बेंगल पार्टीशन हेतला बंग विभाजन। हु वाज द फाउंडर ऑफ सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी फाउंडर होचंदी किए ना जी के गोखले गोपाल कृष्ण गोखले जे कि गांधी जी गुरु थे कह गले। द स्वदेशी मूवमेंट वाज स्टार्टेड अगेंस्ट स्वदेशी मूवमेंट कहा अगेंस्ट स्टार्टेड हेतला पार्टीशन ऑफ बेंगल जालियन बाग रावलट एक्ट साइमन कमिशन। एडी आंसर ऑफ ऑप्शन है पार्टीशन ऑफ बेंगल 1905 मसीह स्वदेशी आंदोलन। व्हिच लीडर इज नोन एज लोकमान्य लोकमान्य किए ना बाल गंगाधर तिलक। देन देखिबा हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। एटी आंसर हम 31 ऑप्शन बी हम ये करेक्ट आंसर लॉर्ड माउंटबेटन। देन देखिए हु द लखनऊ पैक्ट 1916 वाज साइंड बिटवीन लखनऊ पैक्ट क्या भितर होता 1916 रे 32 रो आंसर है जो कौन बोथ ए आउ बी हम माने कांग्रेस मुस्लिम लीग मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट कांग्रेस मुस्लिम लीग भितर होता आ मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट माने बान चरमपंथी और नरमपंथी से भितर। देन देखिए आम 33 नंबर हु वाज द फर्स्ट वोमेन गवर्नर ऑफ एन इंडियन स्टेट रो प्रथम गवर्नर किए होते सरोजिनी नायडू विजयलक्ष्मी पंडित सुचेता कृपलानी इंदिरा गांधी 33 आंसर हम सरोजिनी नायडू। देन देखिए हु वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन फाउंडर होचंदी किए ऑप्शन है सुरेंद्र बानर्जी अलानाथ पिन्हुम डब्ल्यूसी बानर्जी दादा भाई नारोजी 34 आंसर अब ऑप्शन ए सुरेंद्र नाथ बानर्जी। देन देखिए 35 आम हु वाज द फास्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इंडिया फास्ट चीफ जस्टिस होचंदी किए ना एच.जे. कानिया कानिया। द रावलट एक्ट वाज पास्ड इन व्हिच ईयर रावलट एक्ट केबे पास हेतला ना 1919 मसीह रे। 37 नंबर देखिबा हमें हु कॉइन द टर्म पाकिस्तान पाकिस्तान जो टर्म टाको किए प्रथमे करथिले 37 एटी आंसर हम चौधरी रहमत अली मन रखियो चौधरी रहमत अली पाकिस्तान टर्म टाको से कॉइन करथिले। व्हिच रिवोल्यूशन वाज एग्जीक्यूटेड इन द व्हिच रिवोसरी हां व्हिच रिवोल्यूशनरी माने को आंदोलनकारी को एग्जीक्यूट कराइला काकोरी कन्स्पिरेसी केस रे रामप्रसाद बिस्मिल भगत सिंह सुखदेव राजगुरु। 38 आंसर अब ऑप्शन है रामप्रसाद बिस्मिल। देन देखिए 39 में हु वाज द फर्स्ट रिसिपेंट ऑफ भारत रत्न प्रथम रिसिपेंट के प्रथम किए भारत रत्न पाइथिले 39 आंसर अब ऑप्शन हमर डी ऑल ऑफ द अबव सी राजगोपालचारी चक्रवर्ती राजगोपालचारी सर्वपल्ली राधाकृष्णन सीवी रमन तीन जन जाक पाइथिले प्रथम भारत रत्न। साइमन कमिशन विजिटेड इंडिया इन व्हिच ईयर केबे साइमन कमिशन इंडिया को विजिट कर आस्थिले 1928 मसीहा। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। इंडिया विन्स फ्रीडम किए लिखिते तुम 10th बही अच्छी जानते मत कमेंट बॉक्स कमेंट इंडिया विन्स फ्रीडम पुस्तक लेखक किए। हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हम जाने कौटा गले मौलाना अबुल कलाम आजाद। व्हिच ऑर्गेनाइजेशन वाज फाउंडेड बाय राजा राममोहन रॉय ब्राह्म समाज 43 आंसर ऑफ ऑप्शन ए ब्राह्म समाज स्थापना करते राजा राममोहन रॉय। हु वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया नामर ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नारोजी। 40 देखिए द क्रिप्स कमिशन विजिटेड इंडिया इन व्हिच ईयर क्रिप्स कमिशन के भी इंडिया विजिट करके आस्थिले 45 आंसर अब 1942 मसीह। देन देखिए हु वाज द फर्स्ट वुमन टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंडिया प्रथम प्राइम मिनिस्टर के इंदिरा गांधी ऑप्शन ए। देन देखिए हमें 47 द कैबिनेट मिशन केम टू इंडिया इन व्हिच ईयर कैबिनेट मिशन के भी इंडिया को आस्थिले 47 एटी आंसर ऑफ ऑप्शन भी 1946 मसीहा। व्हिच स्टेट वाज फॉर्मड फास्ट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस व्हिच स्टेट वाज फॉर्मड फास्ट ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस रो प्रथम राज्य हैला कि 48 एटी आंसर ऑफ हमरो आंध्र प्रदेश। देन देखिबा एटा आफ्टर इंडिपेंडेंट बिफोर इंडिपेंडेंट हम ओडिसा। हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू पास द इंडियन सिविल सर्विस माने आईसीएस एग्जामिनेशन फास्ट के थिले 49 आंसर अब ऑप्शन ए सत्येंद्रनाथ टागोर मन के सत्येंद्र टागोर थे इंडिया फर्स्ट जे कि पास करथिले आईसीएस इंडियन सिविल सर्विस एग्जामिनेशन सत्येंद्रनाथ बोस। हु वाज द फर्स्ट इंडिया वोमेन टू क्लाइम द माउंट एवरेस्ट को फर्स्ट वोमेन के जे कि क्लाइम करथिले एडी आंसर अब बछेंद्री पाल। ये तो क्वेश्चन जदि कहब या हार्डर क्वेश्चन मुझे आने आउ गोटे पार्ट वीडियो भल लगे समस्त वीडियो को लाइक करदे सांग सहित सेयार कर
प्रथम थर विजिट करथिले चैनल को सब्सक्राइब करिक पाखरे बेल आइकन प्रेस कर दो। थैंक यू।